ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد، ايها الناس، اتقوا الله تبارك وتعالى واعرفوا حكمته البالغة في شرعه وخلقه وتقديره، فإنه سبحانه اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة إلى الخلق بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تكلفا. جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته، فنصر الله بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان وأهلها. كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أمي الله تنو لدي تنو مساي علي كلم بي دنفهم بلا جلين كان قال لدي تنو ساني واتي بلا جلين الله نيو دي كاكان wani danfɛn bɛɛ jɛra ka Ala tanu su ni tile, sɔgɔma ni wula, sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na, a hɛrɛ a n'a nafa a n'a fasamanciya bɛɛ lajɛlen bɛ segin danfɛnw de ma. Danfɛnw ka kɛ Ala tanubaga ye k'a sɔrɔ danfɛnw ka tanunin tɛ, u ka barakada tɛ. Ngania yalaba aka danfɛnw yamaruya n'a tanuni ye. Ala y'a ka danfɛnw kanu ni hɛrɛ de, hɛrɛ min n'o tɛ sɔrɔ foyi. An bɛ seereya alayhi wa sallam, Ala ka jɔn do, Ala ka ciden do, Ala ka cidenw laban do, wa Ala ka cidenw nafusamanci do. Ala ka danfɛnw nafusamanci do, danfɛnw na hɛrɛma ani danfɛnw na kɔrɔtalen. O de ye Alakira Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Kuni maa min tora Ala ka ciden bayna Muhammadu la sallallahu alayhi wa sallam, k'o tigilamɔgɔ tugu gɛn ka bɔ fɛn o fɛn kɛli ma, ka d'a kan Ala tɛ diɲɛ n'a ye danfɛnw k'ale Ala sɔsɔ. Ala tɛ diɲɛ n'a ye ale ye ciden min ci danfɛnw ma, n'o ye Muhammadu ye, kisi ni nɛɛma b'a ye, mɔgɔ ka kɛ o sɔsɔbaga ye. Nka n'a kɛra dun
danfɛnw mana kɛ danfɛnw cɛ la minnu kɛra ale ala kotabaga ye ka k'ale ala sɔsɔbaga ye ka k'ale ka cidenba ye muhamadu sɔsɔbaga ye ala ye kangari gɛlɛn da k'ale kuranɛba kɔnɔ o tigilamɔgɔw ye dɛ فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كم مغوكو جانتو وير الله مغوكو جانتو وير الله مغوكا سيغنالي على كالي فوق الجوبا مغومي نالي على كمكان فانغو نغنيا كالي على كتشيدين باي محمدو كمكان كو فانغو نغنيا كو تيغلا مغو kuka sigina conséquences yede kwale ala sosoli conséquences tante kwale ala kachide mina ya sallallahu alayhi wa sallam ka ko ala kram Muhammadu nya chide wo chide ni ala ya chi abela jelenga chide nya akumbe dugukolo parti do de concerné akumbe jamakulu do de concerné uka chide nya kumbe dan dugu do ma jamakulu do ma ala yu chi kerengere na ulu de ma nga chide nga na ala bolo ko kaka chide la banye aka din kitabu bella jele na belebele no alquranul karim ko do chide ma o de kara chide nye chiden kelempe mini ala ya chi jien bela jelema wakabna chira domina fogata se domina lo talabina meleke blaka burufie no beke jien wili burufie liye fogata so doma ala ko chide wala tenabli. Vous voyez cette précision plus qu'importante. Tous les messagers d'Allah qui ont précédé son dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ces messagers ont été envoyés de façon géographiquement limitée et de façon également humainement, sur le plan de la population humaine. Leur mission était également circonscrite à ça. Tel village, telle ville, tel pays, telle communauté, je vous envoie à eux pour que vous leur adressiez mon message. Un message limité à un nombre de populations humaines et un message géographiquement limité aussi. Mais avec l'envoi du dernier messager d'Allah, non seulement il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité sans exclusive, mais un message illimité sur le plan géographique, illimité sur le plan des populations humaines, toute l'humanité est incluse dans sa mission. Et sa mission est également illimitée dans le temps. C'est-à-dire, après l'envoi du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son message restera valable dans la vie de l'humanité jusqu'à l'extinction de l'humanité sur terre. Il n'y aura pas un autre message. Le message restera valable jusqu'au jour du jugement dernier. Une précision très importante. C'est pourquoi Allah, l'omniscient, l'omnipotent, a mis en garde les hommes et les femmes qu'il n'acceptera pas. Il ne l'a pas accepté avec les communautés précédentes. Il ne l'acceptera pas avec les communautés présentes. Il ne l'acceptera pas avec les communautés futures. Que quelqu'un aille à l'encontre du message qu'il a confié à ses messagers. Quelqu'un qui tourne le dos au message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aura tourné le dos à Allah.
Et quelqu'un qui tourne le dos à Allah aura tourné également le dos à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une telle position n'est pas sans conséquence. C'est le Coran qui le dit. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Dieu a averti l'ensemble des hommes et des femmes que toute personne voulant vivre à l'opposé de la voie montrée par son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette personne aura sans aucun doute tourné le dos à lui. Et qui tourne le dos à Allah doit s'apprêter aux conséquences de son geste. Qu'Allah nous facilite une bonne compréhension. Odi alakram Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam alama nyogonda wa alakram Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam alama nyogonda danfew nati wa alakram Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam aka cidenya kononana ani mogo munu jera dine tu tegelila dine sinzini barala dugumakolo kokan aga samugani sabaci de nya konna la ani mogo munu jeraka o barake ñogon fe annana alakraka kuma kanna sallallahu alaihi wasallam ko jiye mogo ñuman be farale ñogon kan ko mogo munu nga mogo ñumanya kan katema be kan ko de ala ye ale muhammadu kisi nema baye ale ka cidenya kɛ wagati min na ale ni mɔgɔ minnu jɛra mɔgɔya ma k'olu ɲɔgɔn mɔgɔ ɲuman tɛ danfɛnw na dugumakolo kɔ kan ala ka ciden kumakan de ye nin ale ni mɔgɔ minnu ye mɔgɔya kɛ ale ni mɔgɔ minnu ye ala ka diinɛ in baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu de ka fisa ni bunadamaden tɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ tɛmɛnenw na ani mɔgɔ minnu bɛna le Le prophète a fait allusion à l'ensemble des hommes et des femmes qui ont partagé sa vie sur terre. Les hommes et les femmes qui ont embrassé sa religion en son vivant. Les hommes et les femmes qui se sont dévoués pour la cause d'Allah durant son message et même après sa mort. Le prophète, paix et salut sur lui, a qualifié ces hommes et ces femmes des meilleurs de l'humanité. Leur époque fut la meilleure des époques. Leur personne fut les meilleures personnes que l'humanité ait connues. Ces personnes-là ont été des exemples et resteront des exemples jusqu'au jour du jugement dernier. Retenez quelques paroles d'extrême importance venues du prophète lui-même au sujet de ses compagnons. Aye misaliya damado be aye minalika umma o misaliya damado bora alakra yoro sallallahu alaihi wasallam o misaliya damado o folo e jumanye abe ka kuma je nyogon nunga a je nyogon mo folo min do na islami Allah chewla alakra chile Allah subhanahu wa ta'ala fe ni islami dine kisini nema be alakra mo folo min ya ka kuma kan me yoro minna amman tani nga sigin kala amma yilan amma tamakiya ayam me yoro min ayam no yoro be ka do islami dine la o de kara Abu Bakr Siddiq atode Abu Bakr nga ka tode ko Siddiq ala kira yere de o ke sallallahu alayhi wa sallam Siddiq ko re juma arabu kana Abu Bakr o toye as-Siddiq chientigi l'homme de vérité ala kira de ni to dala alayhi salatu wassalam domina makakaw makam gobaw magan nafolotigu magan dugulew
fangabula sebuye domina olu kɛra ala ka diinɛ kɛlɛbaga ye ka kɛ ala ka diinɛ a burujabaga ye ka kɛ ala ka ciden kɛlɛbaga ye ka kɛ ala ka ciden ka kan ngalontigiyabaga ye o tun bɛ kɛla don min na mɔgɔ fɔlɔ min y'i sama ka bɔ olu jamakulu cɛla a ye kumakan nin mɛn yɔrɔ min na k'a fɔ ko nin kumakan in nin ye tiɲɛ kumakan de ye c'est pourquoi Al-Akra sallallahu alayhi wa sallam Siddiq retenez cette vérité qui restera valable jusqu'à la fin de la vie de toute l'humanité. Cette vérité est venue du prophète lui-même au sujet de son premier compagnon, Abu Bakr Siddiq. Le messager d'Allah a dit ceci: quand vous prenez une balance, sur le côté droit de la balance, vous réunissez la foi de l'ensemble de l'humanité, de Adam jusqu'au dernier humain. Vous mettez leur foi sur le côté droit de la balance. Vous prenez la foi d'Abu Bakr Siddiq, lui seul, vous la mettez sur le côté gauche de la balance. La foi d'Abu Bakr Siddiq pèsera. Ni sera danyeda ni ala ka ciden kumakande avec ka sereya mɔgɔ kan mɔgɔ min limaniyara ale nɔfɛ mɔgɔ cɛ fɔlɔ la dugumakolo kɔ kan a ko mɔgɔ minnu donna silamɛya la o don fo kana se bi ma fo ka taa fɔ ko ala bɛ diɲɛ ban don min na mɔgɔ bɛ ka silamɛya ko n'i y'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka limaniya fara ɲɔgɔn kan ka bila balansi côté droit la Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ko kelen bɛ ka limaniya ta k'a bila balansi côté tɔ kelen na ko Seydina Abu Bakr Siddiq ka limaniya bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta peser a bɛ giriya ni diɲɛ bɛɛ ta ye adamaden valeur ye nin de ye adamaden valeur ala bolo a bɛ ɲini n'a ka ala ɲɛsiranɲɛ de ye a bɛ ɲini n'a ka ala dɔn de ye a bɛ ɲini n'a ka limaniya de ye a bɛ ɲini n'a ka bato de ye o de ye adamaden valeur ye ala bolo. L'homme n'est pas homme par sa taille ou par sa corpulence, mais l'homme, il est homme par sa raison et par sa foi. La valeur de l'homme est déterminée par ses qualités humaines, ses qualités spirituelles. Qu'Allah nous donne un bon enseignement de sa religion. Allah debe mɔgɔɲuman dɔ a ka jɔnw na dɛ, wa ni Ala ko k'a ka jɔn min ka ɲi o de ka ɲi dɛ, wa Ala b'a ka jɔn ɲumanw taamasere ni fɛn minnu ye an ka hakili to olu la dɛ. O t'olu bɔkolo ye dɛ, o t'olu ka nafolo ye dɛ, o t'olu ka jɔyɔrɔ ye dɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ dɛ. Ala b'a ka jɔn ɲumanw apprécier ni critère minnu y'a fɔlɔfɔlɔ de ye u ka limaniya an'u ka baara ɲumanw. Ala b'a fɔ ko Ala bɛ cɛw bila ɲɔgɔn ɲɛ ni o de ye. Diɲɛ ɲɔgɔn nɛgɛ, ɲɔgɔn kɔrɔta ni ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ɲɛ o tɛ Ala ta ye dɛ. Ala ta bɛ kɛ ni min ye, ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔta badabadalama nɔfɛ, kɔrɔta sabatilen nɔfɛ, kɔrɔta min n'ale bɛ jidi de a tɛ nagasi, kɔrɔta min n'ale bɛ fɔlɔ a bɛ laban, kɔrɔta min ni majigi t'a kɔfɛ, a ye kɔrɔta ɲini ni Ala ka diinɛ ye, a ye kɔrɔta ɲini ni Ala dɔnni ye, a ye kɔrɔta ɲini ni Ala ɲɛsiranɲɛ ye, a ye kɔrɔta ɲini ni aw ma batoli ko ɲuman ye. N'o y'aw la yɛlɛ, wallahi fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ se k'aw lajigin. Regardez le monde et ses feuilletons.
Regardez le monde et ses événements. À chaque fois, on assiste à la chute des grands. À chaque fois, on assiste à l'humiliation des puissants d'hier, des grands d'hier. À chaque fois, on assiste aux chamboulements les plus inattendus. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle même qui régit le fonctionnement de la vie humaine, en dehors de la religion. Rien n'est sûr, rien n'est garanti. Mais si vous vous accrochez à votre religion, vous vous accrochez à la foi, vous vous accrochez à la crainte d'Allah, soyez sûr, vous commencerez et vous terminerez. Car ce chemin est le seul chemin qui vaille. C'est le chemin qui garantit le succès permanent, le progrès permanent, l'avancée permanente, la grandeur en permanence, le succès en permanence. C'est ce chemin qui garantit tout cela pour vous. Accrochez-vous à la foi. Accrochez-vous à la religion d'Allah. Allah nous l'a donné pour ça. Il nous a donné cette religion pour ça. Pour qu'on la prenne avec nos deux mains. Elle nous garantira la vie d'aujourd'hui et elle nous garantira la vie du futur. Allah ka jong. Sayyidina Abubakar Siddiq limaniyelen kofe. Allah kira tora alayhi salam abe Allah ka kumakan la selama ka uma fo makam moba were makam moba bele kafiru cela min fanatu be dinen kelebagaw cela fa kelebaga jugu mamina Allah ka ciga nana do tlola na ya Allah ka ciga mine na ya me ya mine ka ke barake baga na ye ka tubi ka do islam ya Allah o le kara sayyidina Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar Allah tunyale ke mo ya maka mo min kuno mo barka makundo mo min do mo fanga makundo mo min do nako kuni mo ko banangu bi yere ni maga kono mo min kundo apuntole ndo atala ma tumbe kafriya konnal domina islamiyara kado islamiyya dinela odon o ya soro silamɛw b'u dogo de ka silamɛya kɛ ni seli waati sera silamɛw bɛ u dogo ka seli wele sokɔnɔna na k'u dogo ka seli nka Seydina Umar radiyallahu anhu o silamɛyara don min na o don a y'a fɔ Alakira ye kisi ni nɛɛma b'a ye ko ya Rasulallah ko diinɛ bɔra dogoliko la ko k'a da kɛnɛ ka panparanpa ko misiri ka wele bili sanfɛ maga bɛɛ k'a mɛn k'ale jɔlen don a kungo kɔrɔ ko Ala kumakan o ni dogoli man kan Ala kumakan o ni kɔrɔtali de ka kan o ni bangeli de ka kan o de kan ka yɛlɛn kumakan bɛɛ lajɛlen sanfɛ tellement cɛfarin kun don cogo min a donna Ala ka diinɛ la don min na diinɛ taabolo bɛɛ falenna o don diinɛ tun bɛ rythme min na o rythme o accéléré la de ka taa fɛ ka da kan mɔgɔ min donna la Ala ye fɛn min k'o tigi ye a y'o bila diinɛ ka bolo kan o ye mun ye a ka cɛfarinya Ala ye influence min don a la k'o d'a ma a y'o ta k'o bila Ala ka diinɛ ka bolo kan Alakira bɛ kuma yɔrɔ bɛɛ kisi ni nɛɛma b'a ye Ala ka diinɛ bɛ kuma Ala ka diinɛ bɛ a bɛ baara yɔrɔ bɛɛ maga kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a jɔlen don a k'aw jɔlen don a kungo kɔrɔ wa hakili min tun bɛ Seydina Umar la radiyallahu anhu tellement hakili tun b'a la fo a nana Alakira alayhi salam don dɔ la a bɛ ka kuma a ka sahaba ninnu kan a bɛ ka kuma kan qualité minnu b'o la don dɔ la a ko sahabaw ma a ko
ala y'ale Muhammadu de ci kisi ni nɛɛma b'a ye k'a kɛ cidenw laban ye o kɔrɔ ko ciden wɛrɛ tɛna bilen fo ka taa diɲɛ wuli a ko n'o kun tɛ k'ale kun b'i jigi da kan k'i sigi n'a ye ko don dɔ la ko ala bɛ sɔrɔ ka sɔn ka Seydina Umaru kɛ ciden ye k'a ci diɲɛ ma ko mais ala ye cidenya dan ale Muhammadu ma kisi ni nɛɛma b'a ye o bɛ mun yira o bɛ adamaden ka qualitéw de yira Seydina Umar radiyallahu anhu ala ɲɛ siranɲɛ min tun b'a la ala dɔn min tun b'a la ale de ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a ka limaniya sera yɔrɔ kalo la vous savez pourquoi ka barakɛden ta o ka tugu a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ a b'a sara kalo la vous savez pourquoi pour que ko tigi ka falen à chaque instant Umar sira ala ɲɛ dɛ Umar sira ala ɲɛ dɛ Umar sira ala ɲɛ dɛ a b'a sara kalo la yasa ala ɲɛ siranya min b'ale la o ka jidi de ka taga fɛ yasa ala ɲɛ siranya min b'ale la shetane kana se ka misigara jarati ta ka bɔ la yasa ale kana ɲinɛ hari seconde kelen ala ɲɛ siranya kɔ ne kama alakira alayhi salam don dɔ la a ko sahabaw ma a ko mɔgɔ b'ale ka sahabaw la don min na shetane ani alakira masalala sallallahu alaihi wasallam kada kan ala ye ciden o ciden ye ci a bɛɛ ni shetane iblis la'natullahi alayhi ala ka danga ba ma a bɛɛ ni shetane ye rencontre kɛ o rencontre kɔnɔ shetane y'a fɛnanta f'u ye o fana y'u fɛnanta fɔ a ye u k'a dɔn shetane ye mɔgɔ min ye a bɛ baara kɛ cogo min a ka laɲini ye min ye adamadenw na a n'a bɛ adamadenw filɛ cogo min na ala ka cidenw bɛɛ ni shetane masala la k'a dɔn shetane ye danfɛn min ye o masala dɔ de kɔnɔ alakira alayhi salam a ye iblis ɲininka la'natullahi alayhi a ko iblis yali ne Muhammadu mantonw na ne ka jamakulu la i bɛ siran jɔn ɲɛ ka tɛmɛ jɔn kan ka tɛmɛ a bɛɛ kan i bɛ siran jɔn ɲɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan jɔn ko ka go i ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan iblis la'natullahi alayhi ala ka danga bɛ shetane ma ko i mantonw na i ka jamakulu la i ka sahaba ninnu na a ko Seydina Umar ale de ko ka go ɲɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan a ko tellement a bɛ siran ala ɲɛ cogo min alakira y'a fɔ don min na Seydina Umar radiyallahu anhu ko iblis ko siran kan ka kɛ danfɛn min ɲɛ o de kɛra o bɛ siran danfɛn dɔ ɲɛ n'o tɛ bɛɛ kan ka siran ala ɲɛ ka siran shetane ɲɛ ka da mun kan a bɛ min naɲinina ni adamaden kelen kelen bɛɛ ye ala ka n'o d'a ma shetane ko adamaden kelen kelen bɛɛ ta ka tiɲɛ diɲɛ na bɛɛ ta ka tiɲɛ ni o de n'a ka laɲini y'o ye shetane n'a denw bɛ bɔ an kɔ cogo di u tɛ bɔ an kɔ dɛ mais kana ala ka danfɛn dɔw kɛ shetane bɛ boli olu ɲɛ de n'olu donna kare min kɔnɔ a b'o bila a bɛ kare wɛrɛ ta ala ɲɛ siranya degré de b'o kɛ nin bɛɛ fɔra jɔnni ma Seydina Umar radiyallahu anhu Seydina Uthman alakira ka kalifa sabanan nin sahaba la Banque centrale d'Arabie Saoudite a un compte au nom de Seydina Uthman depuis l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce compte restera certainement jusqu'au jour du jugement dernier. Un compte dans lequel des milliards continuent à y être déversés. Vous savez comment? Parce que Seydina Omar, Seydina Othman, alaka djiyabama, aka nyenamaya konanana ala ye harjige dama fo harjige belebelew. O harjige wala nako foro kumba bolo o production ala de ba o donin kama o production be nafolo min na don ala de bo don o nako foro nuna ntamaro ju ikumbi jore ko lajia jusqu'à perte de vue o tamaro kumbe production minge kamno wati o tunye o nafolo tunye ko be nga ala ntanya len kofe ka bonzo ntanya ka ban
on tamaro nunu buna de katafe fo dro de fo mi me farlu ka katafe fo kana se bima on tamaro be reseti minke na ferela ou ta war verser Sayyidina Ousmane ga konti la Arabie Saoudite Banque Centrale. C'est le seul exemple qui existe dans l'humanité. Un compte bancaire au nom d'une personne décédée parce qu'il a laissé d'importantes richesses derrière lui. Et ces importantes richesses continuent à produire d'importantes ressources. Et ces ressources ont été bien organisées par les autorités saoudiennes et c'est partout dans le monde. Sayyidina Othman était une exception de générosité. Allah alayhi salam, Sayyidina Othman ga nyumanya do senfe. O nyumanya kera jumenye $100 jakongo dona Madina. Sanji nyina mamana Sénégal fon magne balo geleara balo retnde dugu kono akun to dro kongo ka wili Sayyidina Othman radiyallahu an ay munke a willa tara Shami jamana kan Shami jamana e arabu jamana nunu ba foluma Syrie ani Liban nunu ani Iraq nunu olu de Shami jamana e ani Yamani nunu atara inino asro balo ka nogoye aye nyome keme sabana kola doni balo ayo san nyome keme saba misali be bi ko ni mo mi remorku keme saba aligné nyogo no fe ka be charger balo la o balo dona do mi sera Madina do mina o ya soro sonindro dugu kongo bina dugu wili kuma mena balo inseray commerçant baw yawdiyaw bula olle tuye Madina wartigi baw ya wati ya ira ka fo yese na Ousmane ni ngana soro abaka balo num fere aka songo fo ayi blu da kora ko hon mba fere abu ebe asanjoli primi me sugu kono don kada balon tanya kama doyo pri nyogon saba fo doyo pri nyogon nani fo a sera yoro do erela do sera fo pri nyogon tama o tigi ka makale kon mado kaga marchandise be to la buleya ko mo si se ka sa Madina la Madina bi ale ka songoina ngania mimbe Sayyidina Othman na ale to do mamina commerçant bayu ka prix fo ambassana ay beta la me akoko client bale bolo client minga prix intéressant no ka temenum be ka prix ga a Madina jago kala baw ka ko ara afango tigi nda ngon bolo en fait d'ici baye ambe do fo ikan ambe songo do ki kam marchandise na ngali binum orebe minga prix ko be ambe tanye afango ango tigi no amakumu fe atala ala ka ciden yoro ni nyogome keme sabana kola donim baloy ako ya Rasulullah ala ka ciden nana nun di ma nyogome keme saba ana kola donim balo ika ke ka kongo kele ka bo Madina. Vous savez, même si on est détenteur d'un message de vérité, il faut admettre également que ce message, s'il est assisté, accompagné par des moyens importants, sa réceptibilité devient facile. La religion ne peut pas faire bon ménage avec la pauvreté. La religion ne peut pas faire bon ménage avec le manque de tout. Car la religion progresse aussi avec les moyens. Il fallait des hommes comme Sayyidina Othman, à l'époque du prophète, paix et salut sur lui, pour accompagner l'islam, pour accompagner le messager d'Allah, pour lui donner les forces de frappe nécessaires à accompagner son message.
quand Sayyidina Othman a mis à la disposition du messager d'Allah 300, la cargaison de 300 chameaux, et c'est là qu'il en fasse ce qu'il veut. Le messager d'Allah était plus fort que jamais. Il a tout partagé entre les habitants de Médine, pauvres, musulmans et non musulmans. La faim ne connaît pas de religion. L'essentiel, c'était de combattre la faim et la soif. Le messager d'Allah n'en croyait pas de ses yeux cette générosité de Sayyidina Othman. Il s'est levé spontanément. Spontanément, il s'est levé, il a tendu ses deux bras en l'air. Il a commencé à prier Allah. Il n'a pas cessé de prier Allah jusqu'à ce qu'il en soit complètement satisfait. Et quand il a terminé sa prière, Allah, par l'entremise de l'ange Gabriel, a immédiatement dit à son messager: j'ai accepté toutes tes demandes au sujet de ton compagnon Othman. Et le prophète s'adressa à Sayyidina Othman, cet homme généreux, cet homme qui est prêt à tout donner à Allah et à sa religion. Ya Othman, c'est le prophète qui s'adresse à son compagnon. Oh Othman, Dieu vient de me dire, de te dire, que si tu meurs tout à l'heure, tu es dans le paradis. Dieu vient de me charger également de te dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour où tu mourras, tout ce que tu as fait comme péché avant et tout ce que tu feras comme péché sont déjà pardonnés. Tu es pardonné pour tes péchés avant même de les faire, bien qu'il ne le fera pas. Voilà tout ce que cette religion peut donner à un homme qui, par sa foi, n'a fait que servir sa religion. Ils étaient ceux-ci, les compagnons du prophète. Sayyidina Ali, radiallahu anhu, le quatrième des derniers compagnons du prophète, paix et salut sur lui, il était le plus jeune en âge. Mais l'âge n'a jamais été un déficit pour lui. C'était quelqu'un connu pour les nombreux talents qu'il avait. Parmi lesquels, à son sujet, un jour, le prophète a dit, paix et salut sur lui, au sujet de Sayyidina Ali. Akonale alakra Muhammadu nale kera doni soye. Nale kera doni soye. Ko portu mimbe soye na. Ko Sayyidina Ali de. Tellement Sayyidina Ali donia tumbala chomina. Ala tunye donia dama ka se degré mina. Ala tunye analyse aka analyse na ye ko sege na hakli e kabla romina. Allah obasoro Allah ya blaini. Allah ya son hikmala ka so donina ka son jogo manyala ka son barkala ka ko bela jelena. C'est pourquoi pour que sahaba nunga kuma kunje Allah kira ko alayhi salam kale ka al janasu jannatul firdaus konanana ako siginyogon nani de balela siginyogon nani nunu flaba kinimbolo la flaba nmambolo la odi aga sahaba che nani nunu amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fe Allah kanga sahaba nunu la dege baye chesri la ka dine kono chesri la aka dine nyenama yali kono chesri la aka dine korotali baro kono Allah kanga sahaba nunu la dege baye Allah kan sabati dine kan Allah kan korotani dine namel laban Allah kan labani dine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله عليما حكيما بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.